जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची भगवान अपार करुण आपण मैंने भलरे थे और सुखमय जीवन अतिबाहित करुवे। आज आम नवम श्रेणीर ओडिया व्याकरणर लिंग विषय आलोचना करवा। आम गत भिडियो अलरेडी या उपरे आलोचना कर सारीचे। प्राणीवाचक विशेष्य गुड़िक पुरुष एवं स्त्री भेदरे आम लिंग निरूपण करिथाउ एवं अप्राणीवाचक विशेष्य गुड़िक आम क्लेवलिंग बोली ग्रहण करने थाउ। पुरुषवाचक शब्द को पुल्लिंग, स्त्रीवाचक शब्द को स्त्रीलिंग, एमती यार केते गुड़ी एग्जाम्पल मध्य कौन करते ना आलोचना कर सारी पिला माने। आज देखिबा केतेक भिन्न शब्द द्वारा मध्य लिंग परिवर्तन होता है। राजा रो विपरीत राणी, पिता माता यार आम कहीपर ये पुलिंग हेले ये स्त्रीलिंग हम। जनक जननी, बर कन्या, स्वामी स्त्री उभय लिंग क्षेत्र में कवि नारी कवि। केतक प्राणीवाचक विशेष्य उभय पुरुष और स्त्री को बुझाई थाए। जमती से स्थल लिंग भेद पर आम अंडीरा एवं माईर विशेषण पद संयुक्त करिथाउ। जेमती कि अंडीरा छेली पुल्लिंग को बुझाई थाए, स्त्रीलिंग को माई छेली नहीं थाउ। आम सेहीपरि शब्द गुड़िक हेउची भालू, कुकुर, बिराड़ी, मूषा, बाछुरी इत्यादि। क्लीवलिंग कौनसी परिवर्तन संभव नुहे, तथापि बेले बेले पुरुष और स्त्री सूचक पद जोग करी पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग करा जाय थाए। फ्लो हेउची क्लीवलिंग किंतु यहाको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग करा जाय थाए। अंडीरा फूल एवं माई फूल। खाली जदि आम फूल कहले क्या बुझाइब पिला माने ना एटा क्लीवलिंग को बुझेब, किंतु आम अंडीरा एवं माई लगेवा द्वारा पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग को आम कौन करिथाउ ना अलग अलग करि पारिथाउ। जेउथिरे वस्तुर बा व्यक्तिर संख्या जना पड़े ताहाको आम कौन कहि थाउ ना वचन। एबे आम वचन विषय आलोचना करवा पिला माने। वचन कहले कौन ना जेउथिरु वस्तुर बा व्यक्तिर संख्या जना पड़िबो। संख्या जना पड़ले ताको आम वचन कहवा। यथा जो पदरु वस्तुर बा व्यक्तिर संख्या गोटे बोली जना पड़े ताको आम एक वचन बोली कहि थाउ। जदि गोटेर सूचना मिलु थाए ताहले आम ताको कौन कहवा ना ताको आम एक वचन बोली कहवा। जेमती मु, तू, से, गछ, नई एटा हला गोटे बा सिंगल को बुझेले आम एक वचन बोली व्यवहार करवा। जेउथिरु वस्तुर बा व्यक्तिर संख्या एक रु अधिक बोली जना पड़े ताको आम बहुवचन बोली कहवा। गोटे हेले एक वचन, एक रु अधिक हेले बहुवचन। खाली एटा गोटे जिनस कौन पिले जानवा कथा ना क्या बुझाऊँ, केते जन को बुझाऊँ, जन को बुझाऊँ ना एक रु अधिक लोक को बुझाऊँ। जदि जन को बुझेला एक वचन, एक रु अधिक लोक को बुझेला ताहले बहुवचन। ठीक अच्छे पिला माने। एक वचन पर आम व्यवहृत केतरा चिन्ह व्यवहार करछु। टी, टा, टे, टीए, टाए, खंडे, खंडिए, गोटिए, गोटिक इत्यादि। एग्जाम्पल गोटे नहीं जावा। गोटे पिला माने एक वचन। जन को ही कहूँ गोटे पिलाटीए, जन को एका कहला, पिलाटी से जन को एका कहला, जन को कहले आम कौन करवा ना एक वचन बोली भावी नेबा। एवं बहुवचन पर व्यवहृत होता चिन्ह गुड़िक कौन कौन ना माने, गुड़ाए, गुड़िए, गुड़िक, पंक्ति, श्रेणी, जुथ, जाक, तक, गण, सबु, दल, पल, समूह, वृंद, माल, राजी, चय, पुंजी, राशि, मंडल इत्यादि। एवं यार पाई एग्जाम्पल आम गोटे नहीं जावा पिला माने। पिलाए, पिलाए कहले जन गोटे पिला को बुझो नहीं पिला माने जेते जन पिला अछंती सबु पिला को बुझाऊँ सेठी। धरिनियो गोटे एग्जाम्पल नहीं जावा। गोटे क्लासरूम अच्छी, क्लासरूम 10 जन पिला अच्छी। पिलाए मोर बोल कर अर्थात मो कहितबा कथा को तुम अनुसरण कर ताहले से जन को कहूना से श्रेणी गृह बा श्रेणी कक्ष जेते जन पिला अछंती समस्त को से बुझाऊँ। पिला माने पुस्तक चय पर्वत श्रेणी इटा समस्त पर्वत को लेकिन ही पर्वत श्रेणी सृष्टि होता है। अर्थात एक रु अधिक पर्वत को लेकिन ही पर्वत श्रेणी होता है। पिला माने कहले एक रु अधिक पिला। पुस्तक चय कहले गोटे पुस्तक न अनेक गुड़िए पुस्तक को लेकिन ही सृष्टि होता है। ठीक अच्छे पिला माने। ताहले नेक्स्ट आगो को जीवा। जुग्म शब्द आम भाषा
ଅନେକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ ଅଛି। ବାଟରେ ଘାଟରେ ବାଟ ଘାଟରେ ଯା ଆସ କରିବା ବେଳେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଚାଲିବା ଉଚିତ। এটা ଯେଉଁ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ବାଟ ଘାଟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିନେବା ପିଲାମାନେ। ଯେମିତି ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଦୁଇ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେର ବିପରୀତ ହେଇଥିବ। ଯେମିତି ଭଲର ବିପରୀତ ହେଲା କ'ଣ ନା ମନ୍ଦ, ଭଲର ବିପରୀତ କ'ଣ ମନ୍ଦ, ଭଲ ମନ୍ଦ। ଖାଲର ବିପରୀତ କ'ଣ ଢିପ, ଖାଲ ଢିପ। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କହିଲେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ମିଳନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ମିଳନ। ସେ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ମେ ବି ବିପରୀତାବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ, ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ, ଏମିତି ହେଲା। ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଯେମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ, ଖାଲ ଢିପ, ଜମା ଖର୍ଚ୍ଚ, କିଣା ବିକା, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ବଡ଼ ସାନ, ଜୀବନ ମରଣ, ସତ ମିଛ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା ଗୋଟେର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ପଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଗୋଟେ ହେଲା ହଣା ମରା, ହଣା କହିଲେ ଯାହା, ମରା କହିଲେ ବି ତାହା, ହଣା ମରା। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବାନ୍ଧବ, ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଯାହା, ବାନ୍ଧବ କହିଲେ ତାହା। ଗୋରୁ ଗାଈ, ଗୋରୁ କହିଲେ ବି ସେହି ଜଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ଗାଈ କହିଲେ ବି ସେହି ଜଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ଧନ ଯାହା, ରତ୍ନ ହେଉଛି ତାହା। ମୌଜ ଯାହା, ମଜଲିସ୍ ବି ହେଉଛି ତାହା, ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିବାଟା। ସେ ଦୁଇଟା ହେଲା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟାର ସମାନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜୀବ ଯାହା, ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତାହା। ଏ ହେଲା ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ଅର୍ଥ ଥିବା ଅର୍ଥ ନଥିବା ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଗୋଟେର ଅର୍ଥ ଥିବ ଅନ୍ୟଟିର ଅର୍ଥ ନଥିବ। ଦୁଇଟା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେର ଅର୍ଥ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେର ଅର୍ଥ ନଥିବ। ଯେମିତି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଉପସ ପାଏଥିରେ, ଏଥିରେ ଉପ ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ଉପସପ। ଧରିନିଅ ଗୋଟେ ଆମର ପାଖରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଉପସପ। ଏଥିରେ ଉପର ଅର୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସପର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଜମି ଫମି, ଆମେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ ଜମି ଫମି କଥାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଜମି ଫମି ବୋଲି କହିଦେଉଛୁ। ହେଲେ ଜମିର ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଅର୍ଥ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଫମିର ଅର୍ଥ କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ କି? ନା, ଆମେ ଫମିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଅର୍ଥ ନଥିବ। ଯେମିତି କାମ ଦାମ, କାମର ଅର୍ଥ ଅଛି, ଦାମର ନାହିଁ। ବାସନ କୁସନ, ପେଟ ପାଟଣା, ଖର ଫର, ବିକ୍ରି ବଟା ଇତ୍ୟାଦି। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସହ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ମିଳନ ଯୋଗେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ମିଳନ ହୋଇଥିବ। ହଣା ହଣି, ଲଗା ଲଗି, ଲେଖା ଲେଖୁ, ପଢ଼ା ପଢ଼ି, ପିଟା ପିଟି, ଧସ୍ତା ଧସ୍ତି, ଶୁଣା ଶୁଣି ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ। ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ସମାନ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଥର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିରୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମାନ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ। ଯେମିତି ଝର ଝର, ଛଳ ଛଳ, ଧୂଁ ଧୂଁ, ପେଁ ପେଁ, ଆପେ ଆପେ, ସିଧା ସିଧା, ବାଟେ ବାଟେ, କାନେ କାନେ ଇତ୍ୟାଦି। ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ଦ୍ୱିରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି କିଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କରିବୁ। ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।